عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية لا لونغ فرونسايز، ومرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. سألني العديد عن كيفية تعليم الأطفال اللغة الفرنسية، وأنا سأضع فيديو في القريب العاجل عن طريقة تعليم الأطفال. ولكن قبل أن أضع الفيديو، حاولوا أن تتعلموا أنتم وأطفالكم، لا تدعه وحده مع الفيديو، كن حاضرا معه واشرح له كل مرحلة، ساعده أنت في الشرح. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. الدرس 26، حوار بين جاد وجنى، ديالوج entre جاد et جنى. هذا الحوار سيكون حول كتاب. الحوار سيكون حول كتاب، والحوار بسيط جدا، وسأحاول تبسيطه أكثر في الشرح، وأنتم فقط تابعوا معي الدرس بتركيز. من أراد منكم مشاهدينا الكرام أو من التحق بنا مؤخرا أن يشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية أو أن يتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك في خانة التعليق روابط، رابط القواعد، رابط الحوار، رابط الاستماع ومهارة الاستماع، رابط الجمل، رابط التمارين. اضغط على هذه الروابط لتتعلم اللغة الفرنسية وشاهد الفيديوهات. وسأبدأ الدرس على بركة الله. جنى سالو، جنى سالو، سالو. جنى مرحبا، مرحبا. جاد سالو جنى، سالو جنى. جاد مرحبا جنى. سالو، سالو جنى. إذن سالو تعني مرحبا. جنى dis-moi جاد le livre que je t'ai prêté, il est où? Il est où? dis moi. أو تقرأ وا كالواو في اللغة العربية. dis-moi جاد، dis-moi جاد. le livre que je t'ai prêt كالشدة، كما لو أنه وضعت فوق الشدة وهي أكسون سيركونفلكس. شابو، تلك القبعة فوق تسمى l'accent circonflexe. prêter تي إلي où تعني أين. إذن اقرأوا معي الآن. dis-moi جاد le livre que je t'ai prêté, il est où? dis-moi جاد le livre que je t'ai prêté, il est où? جنى dis-moi جاد أخبرني أو قل لي. أخبرني جاد، أخبرني جاد. le livre الكتاب que je t'ai prêté الذي أعرته إليك. prêté أعرته إليك، مثلا أعيرك كتاب وسأسترجعه بعد أيام. dis-moi جاد le livre que je t'ai prêté il est où. مثلا يمكن أن تدون فيه مذكرة il est où. il est où أين هو. أين هو. il est où أين هو. elle est إذا وضعنا هنا elle est où أين هي. إذن سنقول هنا أين هي. elle est où أين هي. il est où أين هو. إذن
Dis-moi, Jad, le livre que je t'ai prêté, il est où? يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تكتبوا مثلا في التعليق إذا كان الشرح بسيط أو سهل اكتبوا وي أو نعم الشرح بسيط، وإن كان الشرح صعب شيئا ما فاكتبوا نو أو لا، وهذا لتقييم الفيديو. عندها سأعرف أنا هل أبسط الشرح أم يجب تبسيطه أكثر. وجزاكم الله خيرا وسأكمل الدرس. إذن جانا dis-moi Jad, le livre que je t'ai prêté, il est où? Jad, tu parles de quel livre? Exactement. Tu parles de quel livre? Exactement. Exactement. بالضبط. Exactement. جاد عن أي كتاب تتحدثين بالضبط؟ يتكلم مع جنى ويقول لها tu parles تتكلمين de quel livre عن أي كتاب exactement بالضبط exactement tu parles de quel livre exactement? Tu parles de quel livre exactement? عن أي كتاب تتحدثين بالضبط؟ جنى eh bien حسنا تعني حسنا eh bien tu sais le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. Eh bien, حسنا جنى حسنا tu sais أنت تعرف le bouquin هو الكتاب le bouquin le livre أو le bouquin الكتاب qui a الذي له qui a une couverture غطاء rouge أحمر avec des fleurs مع الزهور. إذا المشاهدين الكرام مثلا couverture غلاف أو غطاء. نقول أيضا couverture الغطاء الذي نضعه فوقنا في فصل الشتاء لنتدفى، غطاء نضعه فوقنا لننام يسمى couverture. وأيضا غلاف مثلا الدفتر، وليس غطاء الدفتر غطاء أحمر، كتبت فقط غطاء أحمر لتعرف أنه اسمه غلاف أو غطاء. Eh bien أعيدوا معي، قل مثلا eh bien tu sais le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. Eh bien انطقها معي. مثلا في الأفلام أو في البرامج إذا سمعت eh bien إن كنت لا تجيد اللغة الفرنسية فلن تسمع بطريقة جيدة. إذن هنا ستتعلم كيف تسمع الكلمات في الحوار وكيف تنطقها. يجب أن تحل عقدة اللسان. انطق معي Eh bien tu sais le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. أعد معي Eh bien tu sais le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. Tu sais هو le verbe savoir. Tu sais. Je sais أعرفه. Tu sais تعرفه. Il sait يعرفه. إذن tu sais أنت تعرفه. Tu sais أنت. Eh bien tu sais le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. Jad, il est sur l'étagère qui est devant toi. Il est sur l'étagère qui est devant toi. Il est
يعني le verbe être présent. الفعل يكون في الحاضر مصرف إلى الحاضر. مثلا je suis malade. أنا مريض. il est malade. هو مريض. ولكن هنا il est sur l'étagère. هو على الرف. l'étagère الرف. جاد هو على الرف. qui est devant toi. qui est devant toi. أمامك. الذي هو أمامك هنا. qui est الذي هو devant toi أمامك. devant أمام و toi إك أمامك. il est sur l'étagère qui est devant toi. لا تنسى أن تعيد معي الجملة. il est sur l'étagère qui est devant toi. il est sur l'étagère qui est devant toi. سأعيدها ببطء. il est sur l'étagère qui est devant toi. il est sur l'étagère qui est devant toi. Jana. Oh, je ne le vois pas. je ne le vois pas. لاحظتم أن je ne le vois. قلنا OU. Vois. Pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Jana. Je ne pas تعني لا. le vois. voit أرى. le vois أراه. je le vois. إذا قلنا je le vois أنا أراه. je ne le vois pas أنا لا أراه. je ne le vois pas. je ne le vois pas. je ne le vois pas. Jade. Attention. Ah oui. C'est bizarre. Je croyais qu'il était là. Tu as regardé sur mon bureau. Attends. انتظر أو انتظري هنا. Attends, انتظري جاد. انتظري. Oh oui. نعم. C'est bizarre. إنه عجيب. C'est bizarre. تسمعون كثيرا في الأفلام يقولون c'est bizarre. يعني عجيب غريب. c'est bizarre. Attends, oh oui, c'est bizarre. Je croyais ظننت qu'il était là. أنه هناك أو أنه كان هناك. Attends, ah oui, c'est bizarre, je croyais qu'il était là. انتظري. نعم إنه عجيب ظننت أنه هناك. Tu as regardé sur mon bureau. Tu as regardé sur mon bureau. أي هل بحثتي في مكتبي. Tu as regardé sur mon bureau. هل بحثتي في مكتبي. جاد. انتظري. جاد انتظري. Attends. Oh oui, c'est bizarre. Je croyais qu'il était là. Tu as regardé sur mon bureau. هل بحثتي. Tu as regardé يعني هل شاهدتي على مكتبي. ولكن في اللغة العربية لا نقول هل شاهدتي. نقول هل بحثتي. يمكن أن تقول tu as cherché sur mon bureau. ولكن الأصح هو tu as regardé sur mon bureau. Oh oui, c'est bizarre, je croyais qu'il était là. Tu as regardé sur mon bureau. Jana. Attends. Je vais voir. استعملت attends في الحالتين لكي تترسخ في ذهنكم. Il y a bien un livre, mais ce n'est pas le livre
dont je te parle. Jana, attends, attends, intadhir, je vais voir, sa'ara, voir sa'ara, regarder sa'ushahidu, voir sa'ara, regarder sa'ushahidu, je vais voir, il y a bien un livre, hunaka, kitab, mais, lakin, ce n'est pas le livre. Lakinnahu laysa al-kitab. Ce n'est pas le livre dont je te parle. Dont je te parle. Alladhi atahaddathu anhu. Attends, je vais voir. Il y a bien un livre, mais ce n'est pas le livre dont je te parle. Aïdou ma'i. Arjoukum. Aïdou ma'i al-jumal. أعيدوا معي نطق الجمل لكي تحل عقدة اللسان لكي تستطيع نطق اللغة الفرنسية إذن أعيدوا معي سأعيد ببطء Attends, je vais voir il y a bien un livre mais ce n'est pas le livre dont je te parle Attends, je vais voir il y a bien un livre mais ce n'est pas le livre dont je te parle Jade, mais si, regarde bien. Mais si, regarde bien. Mais si, et lakin naam, si, naam. Jade, lakin naam. Regarde bien, shahidi. Jayidan. Shahidi jayidan. Mais si, regarde bien. لكن نعم شاهدي جيدا جنى oui je l'ai trouvé merci beaucoup جنى نعم لقد وجدته شكرا جزيلا إذن oui نعم je l'ai trouvé j'ai trouvé je l'ai trouvé لقد وجدته je l'ai trouvé merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup oui je l'ai trouvé merci beaucoup oui je l'ai trouvé merci beaucoup oui je l'ai trouvé merci beaucoup Jade c'est moi qui te remercie. Il m'a été très utile pour mon exposé. C'est moi qui te remercie. Aïdou ma'i. C'est moi qui te remercie. Il m'a été très utile pour mon exposé. Jade, c'est moi, Anna, qui te remercie, men sayashkuruk. Il m'a été très utile, innahu mufidun jiddan, pour mon exposé, لعرضي. L'exposé, مثلا أنت وضعت عرض. ما هو هذا العرض؟ إذن كمثال كتبت كتاب وتريد أن تعرضه مثلا في حفل التخرج وهذا يسمى العرض أي ستعرض هذا الكتاب محتواه وتتكلم عليه يسمى l'exposé العرض C'est moi qui te remercie C'est moi qui te remercie Il m'a été très utile pour mon exposé أنتم مشاهدين الكرام من وصل إلى آخر هذا الفيديو يمكنه أن يكتب très utile وأنا سأعيد الشرح بسرعة وقراءة الجمل بسرعة اكتب في التعليق très utile لكي أعرف من يصل إلى الفيديوهات أو إلى آخر فيديوهات إذن الحوار بين جنى وجاد حول كتاب مهم جنى salut Jade salut Jana dis-moi Jade le livre que je t'ai prêté il est où Aïdou ma'i dis-moi Jade le livre que je t'ai prêté il est
où. Tu parles de quel livre exactement? Jad سيقول tu parles de quel livre exactement? Tu parles de quel livre exactement? Jana, eh bien tu sais, le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. يعني عنده غلاف أحمر couverture rouge أو غطاء أحمر. Le bouquin أو الكتاب أو le livre عنده غطاء أحمر مزين بالزهور فيه زهور مرسومة فيه زهور. Eh bien, tu sais, le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. Eh bien, tu sais, le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. Il est sur l'étagère qui est devant toi. Jad. Il est sur l'étagère qui est devant toi. Il est sur l'étagère qui est devant toi. يعني قالت له هل شاهدت كتاب ذو الغلاف الأحمر وفوقه زهور؟ قال لا إنه فوق l'étagère qui est devant toi. الذي هو أمامك. l'étagère هو الرف. الرف أمامك. devant toi أمامك. devant moi أمامي. Oh, je ne le vois pas. Oh, je ne le vois pas. Oh, je ne le vois pas. Ah, أنا لا أراه. Attends. Ah oui, c'est bizarre. Je croyais qu'il était là. Tu as regardé sur mon bureau? Attends. Oh oui, c'est bizarre. Je croyais qu'il était là. Tu as regardé sur mon bureau? يمكنكم أن تعيدوا معي. Jana, attends, je vais voir. Il y a bien un livre, mais ce n'est pas le livre dont je te parle. Attends, je vais voir. Il y a bien un livre, mais ce n'est pas le livre dont je te parle. Attends, je vais voir. Il y a bien un livre, mais ce n'est pas le livre dont je te parle. Jad, mais si, regarde bien. Mais si, regarde bien. Jana, ah oui, je l'ai trouvé. Merci beaucoup. Ah oui, je l'ai trouvé. Merci beaucoup. Jad, c'est moi qui te remercie. Il m'a été très utile pour mon exposé. C'est moi qui te remercie. Il m'a été très utile pour mon exposé. Utile نافع. Utile نافع أو مفيد. مشاهدينا الكرام، أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيد أي utile. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم كثيرا. ومن لديه أطفال ويريدهم أن يتعلموا اللغة الفرنسية فاجلس معهم أنت وحاول أن تشرح الأشياء التي تستعصي عليهم فهمها. إذن مشاهدينا الكرام، من التحق بنا مؤخرا ويريد تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، فهناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر على القناة. فيكفيك الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز اسم القناة وهو أسفل الفيديو مباشرة، وستجد بلاي ليست أو القوائم، وضغط عليها ستجد مجموعة من القوائم، أو الضغط على إي في أعلى الفيديو وسط دائرة وستجد أيضا القوائم. ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاركة الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر لتعم الفائدة. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.